Isa. Basta dili i-touch ha, dili i-touch. Basta dili i-touch, pwede rin ana. Sige, naka-strategize na? Ate, naglipog niya. Kapis matagak. Isa lang? Sige, isod kayo. Isa lang daw kabalon. Ayaw, wala yun. Kanala, isa lang. Oh, kung usa na kabalon, dapat dili na. Dapat ana jud. Ay, kung paminaw. Kung usa na kabalon, dapat ana jud ang kamot. Okay, sayo na kayo na ay. Kung inanaon. Dapat inana jud ang kamot.